आसागांवचे मॅटरान जेन्ना जालें तेन्ना बाय डिलायला लोबोन एक व्हिडिओ तिजो बायट आयलो आनी तिणें म्हणलें की अशी अशी दादागिरी हांगा चलता हें आमी जावंक दिवचें ना आनी देर इज अ कंप्लीट कॉलेप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. हें एक घडसा आहेर कसो आशिल्लो अशें आमकां दिसलें. तिणें जें उलयलां तितलेंच कोट करून हांवें शी बींग माय कलीग एंड दॅट टू अ कलीग फ्रॉम द रुलींग पार्टी हांवें ही अवस्था सारकी न्ही म्हणून हांवें एक म्हजो बायट दिल्लो. ताजे मागीर ओपोजिशन पार्टीज मेन ओपोजिशन पार्टी काँग्रेस खूब एक्टिविस्ट हे सगळे लोक थंय गेलेत आनी तांची सहानुभूती दाखयली. आमी घर क्रावड फंडींग करून बांदता म्हणून सांगलें, सगळें सांगलें. हांव थंय वचूंक ना कित्याक म्हाका थंयच्या लोकांनी म्हळ्यार जे म्हजे मतदार आहा तांणी म्हाका मातशें सांगिल्लें की हें सिच्युएशन मातशें डॉजी आहा, तूं इनवॉल्व जावचे पयलीं विचार कर. हे लोक म्हज्या संपर्कान आसा कित्याक हांव 2017 म्हजो पक्ष थंय जिखिल्लो. सो आमचे थंय थोडे सपोर्टर आसात. सो ताजे खातीर हांव आनी भानगड नाका म्हणून हांव थंय पयस रावलो. पयर आमचो एक पब्लीक आवर आशिल्लो म्हणल्यार वेनसडे हांव लोकांक मेळटा नॉर्थ गोंयच्या लोकांक एसेंब्लीन क्वेश्चन बी विचारपाक. सो गोवा फॉरवर्ड ऑफिसान हांव मेळिल्लो. तेन्ना ही बायल तिजे चली आनी एकलो भुरगो आनी तिजो भयणीचो घोव म्हजे म्हऱ्यान एक बिजनेसमॅन घेवन म्हळ्यार आमचो स्थानीक एक नुस्त्याच्या बिजनेसान इनवॉल्ड आशिल्लो मनीस, बरो प्रतिश्ठीत नागरीक, ताका घेवन ते म्हजे म्हऱ्यान आयले. अशे खूब लोक आयिल्ले, तातूंत भितर ती एक आयली. ताणें आमकां व्हिडिओ दाखयलो. व्हिडिओन थंय पुलीस दिश्टी पडटा आनी गुंड बरोबर दिश्टी पडटा, शॉवल दिश्टी पडटा, ते गाळी मारता ते दिश्टी पडटा. सगळें जर पळयलें जाल्यार इट वील मेक यू क्रिंज. सामकें तुका भितर संताप येतलो. हें सगळें पळोवन हांवें तिका सायडीन दवरून प्रेस कॉन्फरन्स घेतलें, जंय हांव सरकाराचेर चडाई केली आनी डिमांड केलें की एसेंब्लीच्या सेशनाचे पयलीं हे लोकांक मालकी हक्क मेळचो, तांचें घर रिपेर जावचें, जे पुलीस ऑफिसर हातूंत कॉम्प्लिसीट आहा तांकां सस्पेंड करचें आनी हे गुंडांचेर सक्त कारवाई जावची हें हांवें डिमांड केलो. आनी एसेंब्ली पयलीं जर जायना जाल्यार एसेंब्लीन आमी एसेंब्ली डिसरप्ट करपाक फ्री आसतले अशें म्हणून हांवें धमकी बी दिली. हें सगळें प्रेस कॉन्फरन्स करून हांव मडगांव पावो पयलीं RDX म्हणटा चॅनलान ऑलरेडी आयलें की कॉम्प्रोमायज जालो आनी हांचे भितर कितें तरी नेगोसिएशन चल्ल्या आनी तिणें पलटी मारली म्हणल्यार शी डिफेक्टेड. सो हांवें ते फकाणांनी काल म्हाका जेन्ना विचारलें तेन्ना हांवें सांगलें की बाबा हें डिफेक्शन म्हणून शिवोलेच्या आमदाराक शॉक जावपाची गरज ना म्हणून. शिवोलेच्या आमदारान जें कितें केलें तें तेजे वोटरांनीय केलें म्हणून. कळ्ळें तुका न्ही. जें हांव गव्हर्नराक वचून मेळून आयिल्लो भायर येतना हांवें फकाणां अशीं केलीं. प्रेस म्हणटा आमी कितें करपाचें, आमी तुमी इन्वेस्टिगेट करपाचें, तिका कितें मेळ्ळें तें हें करपाक, कितले खोखे बी कितें तें, आमी कितें करपाचें, आमी भजी भाजपाची म्हणून. पुलिसेन कितें, पुलीस जे इनवॉल्ड आहा तांकां प्रेसिडेंट्स गॅलंट्री एवॉर्ड दिवपाचें म्हणून आनी एक गुंडांक स्टेट एवॉर्ड दिवपाचें म्हणून अशें हांवें फकाणां करून हांव गेलो. ताजे मागीर एक राज सावंत म्हणून एक फेसबूक आयडीचे वयल्यान म्हजी एक 2012तली सेल डीड जी मनोहर पर्रीकारान तेन्ना काडिल्ली की हांवें एक शर्माक जमीन विकिल्ली म्हणून, ती आयडी घेवन म्हजेर एक कंटिन्युअस हें जावपाक लागलें की हांव हें कॉम्प्रोमायज करपाक इनवॉल्ड आहा म्हणून. आनी खूब जाण म्हजे हितचिंतकान म्हाका सांगलें की तूं क्लॅरिफाय कर. हांवें एक ट्वीट केलो की हें म्हणून की दीस इज कंप्लिटली फार फॅच थिंकींग आनी अशें कांय जावंकूच शकना म्हणून. बट हांवें तेजें तितलें वचून सिरियसली घेवंक ना. बट जेन्ना हांवें हे पोस्ट पळयले आनी जे भशेन BJPचे ट्रोल आर्मीन ते व्हायरल करपाक सुरवात केली सांजची, तेन्ना आय वॉज कॉन्स्ट्रेंड टू फायल अ कंप्लेंट विथ द सायबर क्रायम. आनी कंप्लेंट फायल करतकर इमिजिएटली तो पोस्ट डिलीट जालो. आतां म्हाका तुमकां सांगपाक जाय तें की जो शर्मा म्हजे बरोबर तांणी नांव घालून ते सेल डीडी बी दाखयल्या, तो शर्मा कोण आनी तो शर्मा हे शर्माचो घोव न्ही हें म्हाका दिसता BJPच्या टॉप लिडरशिपाक गोंयांत चड करून मुखेलमंत्र्याक खबर आहा. आनी तें खबर आसुनूच ती डायरेक्शनां मेळ्ळ्या आफ्टर सायबर क्रायम आनी तो पोस्ट डिलीट जाला. नाजाल्यार पोस्ट कसो डिलीट जालो सडनली, पोस्ट डिलीट जाला पूण तो व्हायरल जाल्ले मॅटर आमचे कडेन आसा.
आनी ताणें आमी सायबर क्रायमान कंप्लेन केल्ली आहा. ताजे फुडें आज द गोवनान एक एंगलशें दिलां की एक सगळे लिडर ते हाजे म्हऱ्यान गेले म्हणून, ते बायले म्हऱ्यान गेले, विजया म्हऱ्यान ती बायल आयली आनी तिचे सेटल जाले म्हणून एक एंगल करून कशें तरी म्हाका हाडपाक. ते सायडीन टायम्स ऑफ इंडियेन सांगिल्लें आहा की DGPच्या इन्स्ट्रक्शनान PI म्हणटा म्हणून की DGPच्या इन्स्ट्रक्शनान हें सगळें डेमोलिशन जालें म्हणून. सो म्हाका दिसता की हें म्हजें नांव बी हाडप इज पार्ट ऑफ अ बिगर कॉन्स्पिरसी टू डायवर्ट फ्रॉम द एक्चुअल इश्यू एज टू हू इज इनवॉल्ड. PI सस्पेंड जालो, PI लावन दिलो DGPक. आज DGPक सस्पेंड कर, DGP लावन दितलो, ताजे वयलो कोण जो ताका इन्स्ट्रक्शन दिता ताका दिवंक शकता. हांव म्हणना दितलो म्हणून, दिवंक शकता, तें म्हाका स्वप्नां पडूंक शकना. सो सरकाराक जर कापाजत आहा घेया एक्शन मरे एज पर लॉ. आनी ताजे फुडें हांव सांगता, जर तें तुमचे ट्रोल आर्मी सांगता तें तुमकां खरें दिसता जाल्यार म्हजो जो कोण शर्मा आहा ताका आपया. कॉल इन क्रायम ब्रांच इन्वेस्टिगेट करता मरे आपया ताका, म्हाकाय आपया आनी कितें मेळटा तें पळया आनी लोकांक मातशें तें सांगा बेगीन. आनी सांगपाक जर टायम लागता मुखेलमंत्र्यान सुशेगाद सांगचें, जाय जाल्यार ऑन द फ्लोर ऑफ द हावजूय सांगचें. तो म्हजो जो शर्मा तो फोटो दाखयला ताजी आयडेंटिटी कोण, ताजें तो एक्झॅक्टली कोण मनीस तें गोंयचे जनतेक ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस सांगल्यार जाता. हांव ते म्हणसर रावतां, कळ्ळें तुका न्ही. आनी कितेंय चार्जीस घालूंक जाय जाल्यार ते फाटल्यान करूं नाकात, डडडीत ओपन प्रेस कॉन्फरन्स घेया. हांव चॅलेंज करता BJPचे प्रेसिडेंटाक. BJPचे कितें हांव स्टेट प्रेसिडेंट म्हज्या पार्टीचो, BJPचे प्रेसिडेंट, मुखेलमंत्री असले कोण हे न्ही जे कोण राती फुटून गेल्ले लोक न्ही, जे इतले खोके ऑल इज ओके म्हणपी तसले लोक न्ही. बरे जेंचे तांचे पक्षान व्हडले हुद्द्यार आसा तांणी सांगचें की आमी इनवॉल्ड आहा आनी कितें तरी जें एलिगेशन करता सारकें डायरेक्ट करा, ताजेर कळटलें. आज कळटा की कंप्लीट सुपारी पुलिसूच घेवपाक लागल्या. पयलीं सुपारी म्हणटा तें उतर कितें आशिल्लें, गुंड सुपारी घेताले आनी पुलीस तांचे हप्ते खाताले, इतले मेरेन जाणा आशिल्लें आमी. हें आतां गोंय इतलें फुडें गेलां, विकसीत जालां, विकसीत भारत इतलें जाल्लें आहा की सुपारीच पुलीस घेवपाक लागल्या. कळ्ळें तुका न्ही. हें आज सामकें डडडीत जाल्लें आहा. आनी कोण सांगता हें? हांव सांगना, सस्पेंड जाल्लो PI सांगता. ताजो रिपोर्ट जो आहा, जो आज टायम्स ऑफ इंडियाचेर फ्रंट पेजीर आयला, तो रिपोर्ट आज सगळ्याक व्हायरल जाल्लो आहा. तो रिपोर्ट म्हाकाय कोणें धाडिल्लो आहा. तो रिपोर्ट तुमी वाचून पळया, ताजेर कळटा की पुलिसूच सुपारी घेवपाक लागिल्ली आहा. आनी अशें अंधाधुंदीन आमी गव्हर्नरा कडेन काल गेले. गव्हर्नरा कडेन गेले आनी गव्हर्नराक आमी सांगलें की व्हडलीं स्कॅमां जी आज लोकांक एफेक्ट जाता, स्मार्ट सिटी, कला अकादमी आनी तिसरें म्हणटा तें मिस गव्हर्नन्स, सगळें मिस गव्हर्नन्स आनी कंप्लीट कॉलेप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी जी गोंयांत चल्ल्या, हाजेर दखल घेवची आनी वयर सांगचें म्हणून. म्हाका दिसता इट इज हाय टायम दॅट गव्हर्मेंट थिंक्स की बाबा तुमचे कडेन मेजॉरिटी आहा, तुमी लुटूंक स्टार्ट करूं नाकात. जे लोकांचे ग्रिवन्सीस म्हजे म्हऱ्यान आयल्या, गोंयांत गोंयकाराक कसलोच व्हॅल्यू ना. हे सगळे भायले लॉबी ज्यो आयल्या त्यो तांचे ऑफिसरांक घालतात. आमचो सरकार शंड जाल्लो आहा, सरकार पयशे खाता आनी उगी रावता. आज एक्शन जी जाता, कोणाक हाका धरलो ताका धरलो म्हणून जायना. कोणें एक्च्युअल इन्स्ट्रक्शनां दिल्लीं मोड म्हणून, खंयचो पुलीस ऑफिसर गुंडां बरोबर उबो रावंक शकता घर म्हणपाक. आनी ते बायलेक जे कितले पयशे मेळ्ळा तिका नॅरको एनालिसीस करची. ती पुजू म्हज्या म्हऱ्यान कित्याक आयल्या न्ही, तिजेरूय आतां म्हाका डावट येवपाक लागला. ती सडनली आयली कित्याक म्हज्या म्हऱ्यान? तिका पुजो हाणें धाडली आसतली, ती पुजो हांचे बरोबर आसतली, कित्याक आसूंक शकना? मे बी शी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दीस गेम. कित्याक रोखडीच सेटल जाली कशी आनी म्हज्या म्हऱ्यान येवन जालें कितें व्हडलें? हांवें फकत प्रेस कॉन्फरन्स घेतलें. प्रेस कॉन्फरन्सान जालें कितें? आनी सेकंड म्हाका सांग, तुमी आनी एक सेकंड तुमकां एक क्वेश्चन विचारता हांव. कसलोय सेटलमेंट जर करपाक जाय जाल्यार कोण एक ओपोजिशन वोकल लेजिस्लेटरा म्हऱ्यान येता काय मंत्र्या म्हऱ्यान वता? कोणा म्हऱ्यान वता रे? तुमचे आतां इतले न्यूजपेपर आहा, तुमचे इतले मिडियाचे बेरन्स आहा ओवर बिजनेसमॅन, ते म्हजे म्हऱ्यान येता काय मंत्र्या म्हऱ्यान वता? ते मिडिया ओनरांक विचारा की विजय सरदेसाय म्हऱ्यान येवन कितें सेटल जाता काय म्हणून. सेटलमेंट आमी केले म्हणून घालता. हे सगळे सेटलमेंटाचे प्रकार हे पयलीं हो सरकारच जाला सेटलमेंटान. ना हांव नगो ते मिनिस्टराचे. आय रियली डोंट नो द एक्च्युअल स्टोरी.
हांव आय एम जस्ट मिनिस्टर कित्याक मिनिस्टरा परस व्हडलो कोण आसूंक शकता कोण